Bio je miran, gotovo neprimetan, sve dok nije progovorio. Onda su usledile pretnje. Izbošću stražara, tražit ću helikopter. Ako ne izađem, svi ćete me pamtiti. Zatvorska psihijatrija ga nije mogla smiriti. Rešetke ga nisu mogle zaustaviti. U njegovoj glavi svaki dan je bio nova epizoda. U ličnom trileru. Sa scenarijem koga se i zatvorski sistem bojao. Planovi o bekstvu više su ličili na film nego na stvarnost. U to vrijeme Rijeka, znači 90. godina, je grad koji je pun izbjeglica, pun je oružja, zato što su to ratne godine. 91. 95. u Hrvatskoj traje rat i nije teško doći do oružja. Znači, rasli smo u takvoj jednoj atmosferi siromaštva, tad su jako male plate u Hrvatskoj, isto kao i ovdje u Srbiji. Hrvatska nema sankcija, ali nije prošla puno bolje ekonomski tada nego Srbija i to su godine stalnih otkaza, ljudi ostaju bez posla jer Rijeka je bila jedan jaki industrijski grad gdje su u par godina apsolutno sve firme bile uništene, pokradene, rasprodane od jedne od najvećih luka, od trećeg najvećeg brodogradilišta na svijetu. To postaje jedan siromašni propali grad. I normalno da u takvim okolnostima u kojima raste beznađe, siromaštvo, se tada stvaraju sukobi, kriminal i sve što ide popratno uz to. Ali on je bio stvaran, opasan, nepredvidiv. Zvali su ga Psiho, a mediji su ga pretvorili u mit. A u središtu te mračne priče stajao je tada 21-godišnji Ivan Dvorski, Psiho. A ko je bio Ivan Dvorski? Ivan Dvorski je rođen 1986. godine u Rijeci, Republika Hrvatska. Na riječkom asfaltu odrastao je malte ne više sam nego sa roditeljima. Njegova majka, koja je radila razne poslove, bila je više sa svojom decom, jer Ivan Dvorski je imao i mlađeg brata. Dok je otac bio stalno po terenima, on je bio terenski radnik i njega je faktički majka vaspitavala do njegove 12. godine. Posle 12. godine vaspitavala ga je ulica. I Ivan Dvorski se prepustio tom asfaltu Rijeke i njegovom pravilu. I postao je zapravo momak koji je bio prepoznatljiv kao neuračunljiv među društvom u kome se kretao. Znači, to je neki kontekst u kojem rastu i razvijaju se mladi ljudi u tom istočnom dijelu Rijeke, a možda je zapadni bio još i gori, jer tamo su isto radnička naselja. Znači, jako puno kriminala. Evo, recimo, jedna crtica, dva moja susjeda su otvorila jednu prodavnicu usred Rijeke, gore na Trsatu, gdje su prodavali garderobu koju su krali iz Italije. Znači, tada pola Rijeke odlazi u Italiju, u Trst i bavi se šaniranjem i oni tu ukradenu garderobu prodaju. Na jednom od njih je čak Thompson pjevao na rođendanu jer je imao tamo kafić pored te prodavnice. Normalno to je policija nakon nekog vremena zatvorila. Znači, to nije Rijeka danas i Hrvatska danas. To je Rijeka koja kao prvo ima puno više mladih ljudi, a gdje god imate mlade ljude, siromaštvo, nasilje, puno oružja, imate i krivična djela. Naime, od 1. do 4. razreda on je bio još i dobar đak, kako su rekli. Imao je sve dvojke i niko nije morao da urgira da bi on dobio dvojku. Već kada je krenuo 5. i 6. razred, nastali su problemi jer je Ivan počeo i eksperimente sa raznoraznim narkoticima, alkoholom, cigaretama. A tu je naravno išlo i nasilje, džeparenje, otimanje garderobe i raznih vrednih stvari svojim vršnjacima. Ivan je zapravo u školi važio za momka koji je bio sklon vršnjačkom nasilju. I psiholozi, nastavnici nisu prosto znali šta će sa ovim detetom. Oca to nije zanimalo. On je išao po tim terenima gdje je radio kao terenski radnik u nekoj firmi
kako sam obavešten za dubinska ispitivanja. Non stop je bio u poslu kako bi obezbedio hleb nasušni za porodicu i ja apsolutno njega razumem. Ali majka, bez obzira što je posvetila svu pažnju svojoj deci, nije mogla da se nosi sa svojim starijim sinom. On nije trpeo nikakav autoritet. Za njega niko nije predstavljao ništa. Ivan Dvorski je od najranijeg detinjstva bio problematičan i opredelio se da bude buntovnik i da niko ne može da bude autoritet nad njim. I takav je život živeo. Postoje jednostavno takva deca, bez obzira što se roditelji trude da ih vaspitavaju, da ih kažnjavaju. I to je njegova majka radila. Ali Ivan Dvorski jednostavno nije mogao da prihvati to vaspitanje od svoje majke. I bes koji je trpeo prema svojoj majci iskaljivao je nad svojim vršnjacima. Zato što je bio krupniji i snažniji od dečaka koji su bili njegovog uzrasta. I stalno je hteo da bude vođa. Sada, majka je išla stalno i molila je nastavnike da mu daju pozitivne ocjene. I nekako se Ivan, i pored tih nekih letnjih produžnih nastava koje je imao da ne bi ponavljao i išao tamo na ta polaganja, provukao sa dovoljnim uspehom i završio je 8-godišnju školu. Ali čim je krenuo u srednju školu, tu su nastali problemi i on je rekao: "Zbogom školo, nisam te ni volao." I šta je radio dalje? Počinje sa tom grupom Mangupčića iz naselja, odnosno iz kvarta Gornja Vežica, da ide po gradu, da krade po gradskom prevozu, da krade po prodavnicama i na taj način on, kako je govorio, ja sam sebi obezbeđivao one stvari koje mi roditelji nisu mogli priuštiti. A da bi shvatili sam taj kvart koji se zove Vežica, moramo ući još 10 godina prije tih ratnih 90. godina, pa i više, 10-15 godina, kada je Rijeka imala 10.000 ljudi godišnje koji su se u nju doseljavali. Znači, to su bili ljudi iz Dalmacije, iz Bosne i cijele bivše Jugoslavije, koji su tu dolazili trbuhom za kruhom, uglavnom niže kvalificirana radna snaga, i za njih su izgradili cijelo to jedno radničko naselje Vežica, koje je specifično po tome što je gotovo cijelo u neboderima, i to su neke peterokatnice, čini mi se da ima jedno 5-6 katova, zovu se Kineski zid. Znači, to su zidovi tih zgrada u kojima su oni rasli. Ja sam živio u kvartu pored Vežice i družili smo se, trenirali smo, i pošto smo rasli na takvom jednom vrevom asfaltu, vrlo rano naučiš se braniti, da držiš gard od dole. I to treba pogotovo od starijih. To je jednostavno tako. Tako je to funkcioniralo. Nije onda bilo toliko niti kompjutera, interneta i svega toga, i više manje se socijalni život djece odvijao na ulici. Znači, posle škole si na ulici do uveče. Sada, već u tom periodu on je bio registrovan od policije i par puta privođen zato što je koristio narkotike i ni manje ni više par puta je uhvaćen da šmrče heroin. Možete da zamislite, to je sa 15 godina. On je maloletan. Tu se odmah umešao i Centar za socijalni rad. I šta se dešava? Normalno da su ti klubovi poput Tekvando kluba, poput našeg boksačkog kluba Rijeka bili nešto kroz šta su prošli svi ti kriminalci, jer ti da bi se mogao braniti morao si naučiti neku borilačku vještinu. Taj naš klub u kojem smo trenirali boks je bio onako, već kad dolaziš u njega hvatate jezere, to je jedna od dve najružnije ulice u Rijeci. Industrijska ulica ima jako puno tamo i ovih sekundarnih sakupljača sirovina i drugih ljudi, i jednostavno tamo je malo dalje i brodogradilište i željeznica, i sad kad prolaziš, to je jedna duga ulica, sa lijeve strane su zidovi, oni stari, raspali, puni grafita, željeznica i tako dalje, a sa desne strane su prastare zgrade, one koje smrde po nekom bijedi, siromaštvu, tuzi, nesreći. Jednostavno vidiš da je tako. Sad je to malo možda bolje, ali ni sad nije kako treba. I taj klub je kao u jednom predvorju jedne te zgrade, mali ring, daleko manji od onog koliko treba, par vreća, i gore se po nekim drvenim stepenicama penješ i tamo je kao svlačionica, 2 sa 2, i neki tuševi, onako prastari isto, nekad bi nestalo vode pa smo se tuširali u hladnoj, i to je u suštini to. Kroz taj klub su prošli više manje svi ti žestoki momci Rijeke, vođe navijača, svako je tamo došao barem na par treninga. I kad bi slušao taj klub, to je bio jedan miris znoja,
straha, krvi, sve pomiješano u jedno. Mogo si taj strah i tu napetost rezat nožem, ali je taj klub dao i neki od najvećih šampiona svijeta. Recimo Željko Mavrović, najbolji hrvatski boksač svih vremena, barem do ove nove generacije, je tu trenirao. Olimpijac, Šivolija, znači Babić koji je sad trenutno najbolji hrvatski boksač od Hrgovića. Znači neki od tih žestokih momaka koji su bili izbacivači, navijači i tako dalje, su u tom klubu postali svjetski šampioni i olimpijci. I ti treneri, poput recimo Iveta, koji je bio dole legenda boksačkog kluba, su na tisuće klinaca makli sa ulice, a po nekim se nije uspjelo ili nije dolazio redovno ili jednostavno bio takav karakter. Tako da su mnogi od tih kriminalaca koji su poslije napravili najteža neka krivična djela u Rijeci, trenirali u tim klubovima, bili su normalno navijači Rijeke, išli su po utakmicama i tada je bila vrlo raširena droga. Najpopularnija droga među navijačima tada je bila heroin. Tada još nije bilo toliko sintetičkih droga, nije se još za njih znalo. Sintetičke droge dolaze tek negdje krajem 90-ih u Rijeku i tada je vrlo popularna ona tehno muzika. Ja sam sa Dvorskim trenirao još kad je bio klinac tekvando i od tada sam ga dobro znao. Nije on puno pričao, nije on bio neki čovjek koji je bio od nekih previše riječi, bio onako dosta šutljiv, a kasnije mi se nije činio skroz ni ubrojiv, znači kad je ušao negdje u pubertet i tako dalje. Znači to nije bio neki čovjek s kojim si ti mogao sjediti, pričati satima. Znači on je jednostavno kao klinac je bio miran, a kasnije je bio opasan. Nema tu nešto pretjerano da može čovjek ući u njega, jer on malo je pričao, znači nije nešto previše govorio, on je više djelovao, kao što smo vidjeli. Ivan Dvorski po prvi put odlazi u popravni dom sa 16 godina. Prvo je bio u popravnom domu u Rijeci. Računali su, to je najblaža varijanta, uplašit će se, vratit će se na pravi put. Međutim, Ivan je počeo da bude nasilan i u tom popravnom domu i odlučili su da ga pošalju u dom sa strožim režimom. Jer već deca su počela da ga zovu u tom riječkom popravnom domu Ivan Grozni. I on odlazi u popravni dom u Malom Lošinju. Tamo je Ivan našao sebe i rekao je, sada sam ne u srednjoj školi, ne na nekom koledžu, sada sam na univerzitetu. On se osjećao da se našao sa momcima koji mogu njemu da pariraju, da ga poštuju i da zapravo tu uči pravi zanat. Tu je počeo da sklapa prijateljstva sa momcima koji su već uveliko bili dileri droge po Splitu, po Rijeci i po drugim primorskim gradovima. Bilo je tu naravno dečaka i iz Zagreba. Slušao je razne priče o nekim njihovim poduhvatima i podvizima. To su sve ono po znacima navoda, naravno, daleko od toga da je to nešto bilo pozitivno u svakom pogledu. Sve je to bila neka negativna priča, ali ti momci njemu postaju uzor. On prvi put ima uzor u tim najgorim i najopasnijim momcima. I tamo je pravio probleme. On je jednog momka izbo drškom od četkice za zube. Zato što je on tu četkicu totalno onako izglačao i napravio je od one drške malte ne sečivo. A zašto je to uradio? Jer kada napravi povrede nad nekim četkicom za zube, odnosno drškom, drugačije se tretira nego da je tog momka izbo nožem. Sud to drugačije tretira. Bez obzira koliko god da je on imao dvojke i koliko god da je bio loš đak, Ivan Dvorski je bio izuzetno inteligentan. Sad što je on tu inteligenciju usmerio u pogrešnom smeru, to je sada već neka druga priča. A daleko od toga da je Ivan Dvorski bio glup. On nije bio glup. I posle tog incidenta kada se desilo u popravnom domu sa tim dečakom kada ga je izbo tom četkicom, njega šalju u još stroži dom, u Turopolju. To je bilo baš onako za ozbiljnije prestupnike. Nešto kao što je popravni dom u Kruševcu, ovde, odnosno sivi dom u Srbiji. I šta se dešava sa Ivanom Dvorskim? Ivan Dvorski u ovom domu nailazi sada na zaista strog režim svojih vaspitača. Malo se nekako ne uplašio, nego počeo je da glumi kao da ih poštuje, kao da ih ceni i uklopio se u jednu sekciju koja se interesovala za kulinarstvo. I onda ga je po preporuci vođe te grupe u toj sekciji, Ivana Dvorskog su predložili da završi kurs za kuvara. I on je to i završio.
i to je po meni vrlo pohvalno, ali očigledno da Ivan Dvorski nije imao nameru da se bavi ovim prekrasnim zanatom, to je zaista velika umetnost biti kuvar, ali ovog momka to nije zanimalo. Njega je zanimao samo kriminal, problematika, droga, rock'n'roll, raskalašni život i zanimala ga je kocka i alkohol. Znači imao je ovaj momak 101 porok. Pa još prije nego što sam krenuo sa treninzima u boksačkom klubu, trenirao sam tekvando, jer normalno to je, uvijek ti treba nešto jače. Na početku smo krenuli s tekvandom, onda smo poslije vidjeli da su boks, ne znam, MMA i tako dalje puno ozbiljniji. To je vrijeme kad taj sport još nije toliko popularan, tek se gradi. I ja dok sam trenirao tekvando upoznajem Dvorskog. On je bio, zvao se Ivan Dvorski, nije još imao nadimak Psiho, bio je miran, bio je jako talentiran za tekvando. Vidjelo se već tada da je, on ima dosta jake fizičke predispozicije. Bio je možda 4. osnovne, možda je bio čak i mlađi. To su tamo negdje sredina 90. godina kad se mi upoznajemo i ništa meni nije dalo naslutiti da bi se on jednog dana mogao baviti nekakvim kriminalnim aktivnostima, jer nije bio niti nasilan, niti je bio sadista i tako dalje. Tek kasnije ja čujem, kad je on već bio negdje 7. 8. razred, da se njega na vežici plaše, da je on razbio nekakvo staklo i tad prvi put ja ga nisam tada više viđao, vrlo rijetko sam ga u stvari viđao, ali sam o njemu slušao gotovo na dnevnoj bazi, pošto je on počeo graditi to neko svoje ime tada već na ulici. On je jednog dana zamišljao da postane pljačkaš banaka, mislio je da organizuje neku svoju bandu i da ide od grada do grada i da pljačka banke i pošte. To mu je bio životni san. Sada, po izlasku iz tog popravnog doma u Turopolju, Ivan Dvorski je napunio 18 godina i ulazi u 19. Majka je oduševljena njegovom diplomom kulinarstva i odlučila je da preko jednog rođaka koji je živeo u Italiji, da pokuša da Ivana ubaci da radi na jednom brodu, prekookeanska plovidba, koji je vlasništvo jedne italijanske kompanije i koji po nekoliko meseci plovi na moru, i rekla je on će tamo da radi u kuhinji kao pomoćni kuvar, zna da govori italijanski, jer Ivan Dvorski je znao da govori italijanski. Znači, snaći će se on brzo sa jezicima, naučit će on dobro da govori i engleski jezik. Sve je to majka onako skockala u svojoj glavi, po meni vrlo pametnu zamisao je imala. I ona Ivana Dvorskog, svoga sinčića, prvenca, vodi za Italiju, kako bi ga preko rođaka ubacili u međunarodnu plovidbu. Međutim, bez obzira što je to sada civilna međunarodna plovidba, svaki taj kandidat koji ulazi, da li za mornara, da li za ovaj posao, da li za onaj posao, on konkretno za pomoćnog radnika u kuhinji, prolazi razgovor sa svojim poslodavcem gdje je prisutan i psiholog. I u tom razgovoru psiholog je procenio da je ovaj mladić narcisoidan, da je nasilan i da nije za kolektivni rad, kakav je recimo rad na brodu, i da ovaj mladi čovek, taj mladić, ne trpi nikakav autoritet i da će oni imati problem sa njim. Također je zaključio da on ima poremećaj ličnosti, da teško ostvaruje emocionalne kontakte i da ne osjeća bliskost i poverenje čak i prema svojoj rođenoj majci. I šta više, po onim silnim ožiljcima koje je imao po rukama od ugašenih cigareta, shvatio je da s ovim dečkom nešto debelo nije u redu. I mornari, oni su svi onako isečeni, istetovirani, ali to je posle godina i godina provedenih na brodu i na moru, pa se njima to sve nekako i toleriše i svašta nešto. Ima iza njih ogroman rad i život i uspeh. I onda oni se uklapaju sa svojim ekipama na brodu, ali ovaj dečko tek dolazi i jednostavno je opasan. I psiholog je rekao poslodavcu, kaže, šefe, bolje je da ne primimo ovog momka, nego da ga stavljamo na dasku. Stavljanje na dasku, to je žargonska priča, to se više ne radi, ali u 19. i 18. veku neposlušne mornare su kapetani brodova stavljali zavezanih ruku na nekoj dasci, naterali bi ih da hodaju po istoj, sve dok ne dođu do
nekog stadijuma kada da li sa daskom ili bez daske padnu u more dole ajkulama. Sada to se više ne radi, sada kapetani brodova imaju i psihologe i oni procene recimo psihičko stanje nekog kandidata i ovde su Ivana Dvorskog procenili da on nije za kolektivni rad na brodu. Zato što ta zajednica je mesecima predodređena da živi kao kolektiv odvojena od ostatka sveta. I Ivan se vraća sa majkom u Rijeku, on odmah nastavlja da živi onako kako je navikao, bavio se i džeparenjem, počinje opet da se viđa sa svojim društvom koje je dilovalo drogu. Tu je upoznao i neki iz kraja te sitne dilere od kojih je uzimao, kako bi se to reklo, na poverenje koji kvoter heroina kako bi se uradio i živo je malte ne od kvotera do kvotera. I u jednoj raciji, u jednom kafiću 2006. godine bio je sa svojim mlađim bratom Nikolom i sa Lukom Obrovcem, znači sa momkom iz njegovog kraja, znači mnogo se godina znaju se faktički od rođenja. Bio je u kafiću. Pričalo se da je on prebio nekakve izbacivače koji su bili preko 10 godina stariji od njega i to su ljudi gledali na tom školskom igralištu, to dvojicu da je prebio, što je bilo čudo, jer ipak u tim godinama kad ti imaš 15-16 godina, kad ti dođu ljudi od preko 20, to je velika razlika. I onda je on tamo negdje u tom periodu, kad je prebio te izbacivači, on je prebio čak i interventnu policiju. Mislim da je Parizer bio s njim i ne znam točno ko je bio, ne mogu se točno sjetiti, ali kad je prebio interventnu policiju i završio u zatvoru, od tada je sigurno psiho i ja sam čuo taj nadimak njegov od policajca, jednog lokalnog policajca koji je bio kod nas u kvartu i pričao je psiho. Od tada su ga svi tako zvali i policija ga se isto plašila i sa strahopoštovanjem izgovarala to njegovo ime. Taj događaj, ta tuča sa interventnom policijom se desilo možda po prvici 2-3 godine prije samog zločina. Znači to je negdje, ja sam te sad ne sjećam točno, 2004. 5. tako negdje se to desilo. Znači on imao tada 20 godina kad je on prebio policiju. Generalno njega su se svi plašili, ne zato što je on maltretirao ljude, nije on bio neki sadista, nego jednostavno to što je bio opasan i niko nije tio probleme sa njim. I tako izgleda, onako izbrijan do glave, imao jedan pogled, vjerojatno su ga radi pogleda i prozvali psiho i ljudi su se od njega sklanjali. Zbog toga je proveo neko vreme u pritvoru, trebalo je da mu se sudi zbog tog napada na ovlašćeno službeno lice. Ivan Dvorski je izašao iz pritvora da čeka suđenje sa slobode i nastavio je da živi i dalje svoj mangupski život. Bar je on tako zamišljao da je to mangupski život. On je sebe doživljavao kao nekog hajduka, kao nekog gusara, kao čoveka koji jednostavno za njega ne važi zakon. I svi su ga znali pod tim nadimkom. I svi su počeli iz kraja i da se plaše od njega. Zazirali su od momka sa ovakvim nadimkom. On je bio visok negdje, možda između 1,85-90 m, ako se dobro sjećam. Bio je onako mišićav, sav u mišiću, bio je jak. Nije on sad imao previše kila, zato što je ipak još bio klinac, 18-19 godina, ali ono što je imao, to je bio sav u mišiću i neko ko trenira godinama tekvando i tekako spretan, ima brze reflekse, pokrete, zato njemu nije bilo problem da on nokautira policajca. Tako da je on bio vrlo jak. Šteta što nije krenuo u smjeru tekvando jer bi bio vrlo uspješan u tome. Znači jednostavno ja se sjećam njega dok je bio mršav. On je prvo bio mršav. A onda mislim da se najviše nabildo u zatvoru. Mislim da je iz zatvora tek ono izašao kao zvijer. Zazirao je čak i njegov otac od njega. Kada bi došao sa tih terena gdje je išao, on bi mu rekao stari vadi kintu, on bi mu dao kompletni novac koji ima u tom trenutku. Jer znao je da će ispasti problem. Plašio ga se i rođeni otac, jer ni prema njemu nije imao nikakvog obzira, on bi izudarao oca. A otac ga ne bi prijavio policiji, zato što je njegov otac bio čovjek starog kova i on je rekao, mislim, može da mi iščupa i srce i grkljan, ali nikad ga ne bi prijavio policiji. A i njegova baka, kada bi primila penziju, psiho bi rekao samo ono, bakuta, da li je bila penzija? O čemu se radi? A ona kaže, jo Ivane, evo ja ti već spremila da ti dam da bi imao da kupiš nove patike. On bi uzeo lovu, kaže, joj, ali sada si počela da
škrtariš, mislim, ono, zakidaš me. A onda bi ona opet dodala, ma ne, ja sam mislila to da ti dam iz 2-3 puta, ono, na po 10 dana. I on bi joj tako uzeo bar pola penzije. U principu, Ivan psiho je reketirao sopstvenu babu. Možete da zamislite to. Gospođa je radila čitav život da ode u mirovinu, kako tamo kažu u Hrvatskoj. Da se smiri, da ima jedan normalan život i da sa zadovoljstvom nekada nešto kupi svojoj deci, odnosno unucima. Ali ne, unuk dođe i otme pola penzije, minimum. I ona odmah jedva čeka da dođe snaja, odnosno Ivanova majka, i da onu drugu polovinu, da se ima barem u kući da se kupi ono što je najpotrebnije od namirnica. A sve to i majka, a i baka ne prijavljuju ocu. A i da su prijavljivale. Kakve vajde, pa on je rođenog oca reketirao isto. Tako da tu nema nikakvog obzira, nikakvog autoriteta nije imao, niti je koga poštovao. On je samo poštovao koliko toliko svog mlađeg brata, bio je spreman da zbog njega ubije nekog, znači ako bi neko se zamerio njegovom mlađem bratu, on je bio spreman da, kako kaže, iščupa i grkljen i srce bilo kome, da bi zaštitio mlađeg brata. I mislim, ajde to nekako i da razumem. Ne opravdavam, ali ajde da razumem. I isto je poštovao svoja dva najbolja druga, koji su se zvali Rene Ljubojević i Luka Obrovac. Luka je bio godinu dana stariji od Ivana, a Rene je bio godinu dana mlađi. Tu su faktički, svi su ono generacija, momci iz komšiluka, znali su se i bili su mangupi. Bili su problematični i nepoštovanje autoriteta je ove momke zbližilo. Šta su sve oni sada radili, pored svih tih silnih eksperimentisanja sa nedozvoljenim supstancama? Da li su oni zajedno išli u neke krađe, da li su radili i neko reketiranje nekoga, da li su otimali nekim sitnim dilerima drogu? To je sada već neka druga priča, jer psiho je i to radio. Znači, bio je već u gradu, je počelo da se priča da je on nekim sitnim uličnim dilerima otimao narkotike. I to prvenstveno heroin. Takođe, nije bio omiljen u kladionicama. Tamo bi otišao, igrao bi elektronski rulet, u smislu ono, ako bi znao momka koji tamo radi, on bi rekao, ajde navi mi za 1000 kuna, ovaj navije za 1000 kuna, on kaže platit ću ti kasnije, onda ide na onu varijantu, ako duplira, onda ovom momku plati pa ga i šasti 100 kuna, pa onda za onih 900 igra koji su mu ostali, išao je na tu mangupsku foru, malte ne reketiranja i tih kockarnica po rijeci. Znači, živi jedan totalno mangupski život bez autoriteta. I u tom njegovom svetu prolazi vreme, prošla je i cela 2006. Znači, od njegovog onog neslavnog pokušaja da se ukrca na neki brod i da radi kao kuvar. Prošlo je godinu dana, bio je i u pritvoru zbog nasilničkog ponašanja, čeka da ide na suđenje, a možda i u zatvor. I šta se sada dešava sa njim? On naravno u tom periodu kada tata je opet negde na nekom terenu, on sa babom je kući, mama radi non stop, radi i posle radnog vremena kako bi zaradila što više novca da bi donela kući. Mlađi brat je isto sa svojim društvom, isto se mangupira, džekira tamo po rijeci, posebno po tom naselju Vežica. I šta se dalje dešava? Jednog dana, to je bio 12. mart, negde oko 9 časova uveče, to je oko 21 sat, dok je Ivan, odnosno psiho, maltretirao svoju baku, baka kad će već jednom da bude ta penzija i tome slično, ona mu kaže, jao Ivane, ostavila sam samo nekoliko tamo stotina kuna da imam u torbi, nemam novca, moram nešto do kupatila. Baka je otišla, okliznula se i pala u kupatilu i povredila je kuk i ruku. Ivan je utrčao, naravno nije ona pala zato što je Ivan tražio novac, nego navikla je ona na to, nego se zaista okliznula, žena je u godinama. Ivan odmah zove hitnu pomoć, hitna pomoć dolazi i baku vodi u Sušačku bolnicu. To je
obližnja bolnica tu u blizini tog kvarta, odvoze tamo baku i baka je ostala na urgentnom centru. I sada Ivan, potrešen tom silnom situacijom, zato što je baka pala, odlazi do trpezarije, iz ormara vadi prvo litar crnog vina, koje je popio za 2-3 minuta na eks, a onda uzima još litar crnog vina, pije i taj litar vina, pa mu je i to malo, uzima 3. litar vina i taman dok je pio polovinu tog 3. litra, znači popio je 2,5 litra, negde oko 23 časa dolazi njegov jedan od najboljih drugova, Rene, koji je važio, bar po pisanju štampe, važio je za momka koji dok je išao u osnovnoj školi bio je dete sa posebnim potrebama. On je završio osnovnu školu u naselju Vežica, koju su završili, znači, sva 3 momka, i Ivan, i Rene, i Luka. I tu su oni u Vežičkoj šumi najverovatnije počeli još kao osnovci da eksperimentišu sa drogom. Zato što je Vežička šuma poznata po tome da je omiljeno sastajalište narkomana i dilera heroinom. Tu je valjda i nastalo to njihovo nerazdvojno prijateljstvo, ne samo što su se znali iz kraja, nego sada su počeli da budu istomišljenici, koriste narkotike, ali eto, bilo kako bilo, Rene je završio i srednju školu. I najverovatnije da bi bio dobar dečko i dobar domaćin da nije upao u loše društvo. A psiho je bio zapravo loše društvo koje ga je kvarilo. U to vrijeme sa njim su se družili Renči, znači kojeg su zvali Parizer, i Luka Obrovac. Ja sam znao jednog i drugog, a Renči je trenirao boks sa mnom, nije bio baš neki bokser, nije uopće bio nasilan. Mislim da je on u cijelu tu priču zaluto, zato što uopće čovjek nije bio niti agresivan, niti nasilan, niti opasan, imao onaj baby face, plašio se sparinga, recimo nikad nije tio sa mnom sparirati, tu je ga nešto bolilo i s drugima isto onako izbjegavao je sparing, a bio jak, bio on isto onako visok, jak. Oni su svi preko 1,85 m, a pošto su Hrvati nešto niži od Srba, odnosno Dalmatinci, tako su to divovi bili, svi su bili onako jaki u treningu i tako dalje. Rene je, nažalost, u njega imao apsolutno poverenje. Došao je tada kod njega, kao i bezbroj puta do tad. Sa psihom je imao i onaj problem samo pre 6-7 meseci kada je bio incident sa policajcem, kada je psiho išamarao policajca, tu se Rene provukao nekako. Prema njemu se psiho odnosio zaštitnički. On je sve preuzimao na sebe. Rekao je, Rene nema nikakve veze sa ovim, on nije loš, on ga je uvek branio u tom fazonu i Rene je to poštovao, mislim, do neba. On je u psihu gledao svog idola i voleo je psiha više nego sopstvene roditelje. I šta se dešava tu kada je došao ovaj? Pita kao, dobro, psiho, zašto si već pijan? Mislim, šta se dešava s tobom? Hoćemo li da idemo malo da procunjamo gradom, da vidimo tamo neke dobre trebe, cupi i tako to? Ma kaže, pusti sad to, nije mi do ničega. Bakuta mi je zaglavila u bolnici, pala je, razbila se i ne znam šta se dešava. Nema mobil ni da je pozovem. I onda mu Rene kaže, pa dobro, mislim, psiho, da li si normalan? Idemo tamo do bolnice, to nam je tu blizu, ja sam kolima, tu je moj punto, idemo tamo da vidimo šta radi Bakuta. Nemoj da izgube bakutanera, mislim, kradu bebe, kradu možda i bakute, mislim, nestaće negde. I ni manje ni više, ovaj kaže, bravo Rene, mislim, pametan si kao pčelica, idemo da iznenadimo Bakutu i da vidimo kako je. Kad bude primila penziju, častit će i tebe. I oni odlaze i zaista nalaze tamo gospođu koja je još uvek bila na kolicima, čekala je nekoliko sati da dođe doktor koji je tu radio, jer bila je i velika gužva, a i doktor je bio negde na terenu, trebao je da uradi još jedan rentgenski snimak. I sada tu se psiho toliko iznervirao. Zašto se čeka toliko sa njegovom bakom? Pa jel vi znate čija je to baka? To je moja baka. Nemojte sada zbog nje da vas sve ovde pobijem, bre. Da li ste vi normalni? Počeo da se dere.
I naravno, doktor je pozvao interventnu policiju. Renč nije bio opasan, znači Renč je bio neko ko preveo bi bakicu preko ulice, tako da mislim da je on u cijelu tu priču zalutao, ali kažem, to je bila Rijeka tada 90-ih, ranih 2000-ih godina, puno droge, puno kriminala, puno nasilja, puno tuča, tada su se cijeli kvartovi tukli, a Rene Ljubojević je neko kojeg ne možeš povezati ni sa nasiljem, a kamoli sa kriminalom, znači neko ko je tu potpuno zalutao, miran, plašljiv, onako nježan, znači ništa od toga. Jednostavno, očigledno da je tu Dvorski bio alfa i ova dvojica su sa njim se družila i tako ih je uvukao u taj slučaj. Ali s tim da kažem, Dvorski je bio opasan, a Rene čak ni to je, ne zna da se on u životu potukao. On nije bio neko ko se ni potukao na ulici, ali tako slabo, onakav kako mu rekao idi, on je rekao idem i to je bilo to. I dok je psiho tu mlatarao, glumio neko ludilo, došla interventna policija. Međutim, čim je video policajce, on se smirio zato što je znao da je pušten na uslovno zbog napada na ovlašćeno službeno lice i sada nije smeo da pravi nikakav incident prema policajcima. Smirio je ton i onako pripit je rekao policajcima, gospodo, izvinite, ja sam se jako potresao pošto je na moje oči pala baka u kupatilu, jako se brinem, ja je volim najviše na svetu, došao sam ovde da vidim šta se s njom dešava, kada sam čuo da još uvek nije urađen rentgenski snimak, potresao sam se i hteo sam samo da to ubrzam, nisam imao nameru da primenim nikakvu silu. Oni su ga tu legitimisali, rekli su mu da će mu ići prijava za javni red i mir, psiho je samo ćutao, uzeo je nazad svoju ličnu kartu, stavio u džep i tu se pojavio lekar i onda je psiho objasnio, kaže, momče, da li si ti normalan? Pa mi smo joj uradili već 2 snimka, ali treba da se uradi i 3, jer tako traže sa hirurgije. Otkrili smo jednu naprslu kost, da vidimo da li ima još nekih povreda, polako, pusti nas da radimo svoj posao. Mi smo ovde da radimo taj posao, ja razumem vas što ste tako uznemireni, ali ne možete tako i zbog drugih pacijenata. Evo, imali smo saobraćajnu nesreću pre pola sata, imali smo toliko povređenih lica, mislim, ne znamo gde nam je glava, gde su nam ruke. I psiho onako kaže, dobro, u redu je, ajde radite vi svoj posao, odo ja vidim da ovde smetam. Baba, da te samo poljubim i da znaš da te volim najviše na svetu. I dok se on onako sagnuo da poljubi baku, ona kaže, sine, moj dobri Ivane, jedino ti mene voliš najviše na svetu. U onoj torbi, tamo dole pri dnu, zavukla sam mu jedan štek 1200 kuna. Uzmi 200 kuna i idi sa ovim divnim detetom, sa Reneom, do nekog kafića i popite tamo sokić. I ovaj je opet poljubio baku, kaže, bakice moja, tako ću i da uradim, evo, i Rene ti se zahvaljuje. I mislim, to je bila maltene priča kao kada u Crvenkapi Vuk ljubi onu bakicu, bako i te fore. Mislim, Ivan Grozni, odnosno Ivan Psiho, odlazi do svoje kuće nazad sa Reneovim puntom, odlaze do stana, nalazi onu torbicu za koju mu je baka rekla da je tamo zavukla u neki štek 1200 kuna i ne uzima 200, ne uzima ni 1000, nego uzima 1200 kuna. I šta kaže Reneu prilikom izlaska? Kaže, Rene, imam grižu savesti. Kaže, Rene, mislim, otkud tebi psiho savest, o čemu se radi? Pa kaže, prema babi, povređena je, ne daj Bože, možda i na samrti, daje mi zadnju kintu. Rekla je lepo, 200 kinti da uzmem, da bi nas počastio, ali evo ja sam uzeo 1200, uzeo sam zadnju kintu koju je bakuta ostavila po strani za kevu, da bi ova kupila meso i ribu u ribarnici i u prodavnici, za nedeljni ručak. A šta ja radim? Eto vidiš i sam, pa kaže, pusti psiho nedelju, znaš kad je nedelja, sada je tek ponedeljak. I stvarno, tog 12. marta 2007. godine, tada je bio ponedeljak. I već se približava i utorak, 13. To sve je već blizu u ponoć. I oni u ponoć izlaze do kafića i tamo piju po jedan bambus. To nije zbog štednje, nego da bi imali više love, jer odlaze preko puta
u kockarnicu kako bi na elektronskom ruletu udvostručili ili možda čak utrostručili uzeti novac od bake i još tu sada psiho kaže, pošto je moja baka dobra, častit ću je bar 500 kuna. Znači, ostavit će joj 1700 kuna, kako bi je iznenadio kada baka dođe iz bolnice. Vidite, proradila mu je emocija, mislim, kad bi se zezali. Ulaze u kockarnicu, tamo igraju za 500 kuna, dobijaju 2000 kuna. Kaže njemu Rene, ajde idemo kući, vratiš babi pare, pa se mi vratimo ponovo u grad. Kaže, ne, sada ću ja da dupliram. Poveća ulog i, naravno, izgubi. 2200 kuna koliko je tada bilo na elektronskom ruletu da je mogao da ih podigne u svakom momentu, nestalo je u trenu. Rene njemu kaže, pa dobro psiho, puko si 2200 kuna. Pa kaže, ne, kaže, evo sada ću da ti kažem koliko sam tačno pukao. Izbroji i kod sebe ima još 700 kuna. Kaže, ja sam pukao samo 500 kuna i manje od 500, jer imali smo i piće u kafiću. Eto, onih 500 kuna sam učetvorostručio, ali sam bio kreten i nisam ih podigao. I idemo sada u susednu kockarnicu, jer tamo sigurno onaj elektronski rulet bolje daje. I odlaze oni tamo i ostaju i bez tih 700 kuna. Ostalo im je samo 70 kuna. Koliko je imao psiho u džepu, u zadnjem džepu, na njih je najverovatnije zaboravio, jer bi i njih položio na elektronski rulet. Međutim, to su 70 kuna koje mu je vratio konobar kao kusur u onom kafeu, kada su popili bambus. I onda oni po izlasku, kaže Rene, eto sad nemamo ni za cigarete. U tom trenutku psiho kaže, čekaj, imam nešto u zadnjem džepu, vadi tih 70 kuna, odlaze do jedne hamburgernice, naručuje po jedan hamburger i kupuje kutiju Marlboroa. Šta se dalje dešava? Rene kaže, idemo kod tebe kući. Idemo da gledamo neki film, ostali smo bez love, kreću oni kod psiha doma, voze se, u međuvremenu stigao je i njegov tata sa terena. Ušao je, uzeo da skuva neku supu, onu iz kesice, najverovatnije čovek da bi večerao i da ode na spavanje. Tu se motao po dnevnom boravku kada su oni ušli. Ovaj se pozdravio, samo rekao zdravo mator, imaš neku kintu. Dao mu je nešto sitno, možda nekih 50 ili 100 kuna. I ovaj je rekao kao dobro, okej, sedaju oni. Čovek, znači, jede tu supu u kuhinji i Rene počinje da predlaže psihu da odu kod njega kući ili da idu do Luke. Luka je sam, idemo kod njega, tamo ćemo da odgledamo neki film kasnije i onako da se zezamo, mislim da ne smetam ovde tvom čaletu. Kaže, ne, kaže, kao imam ja tu, kaže, sada imam i Coca-Colu, vidim Čale je doneo Coca-Colu, uzeo on iz frižidera Coca-Colu, uzeo je onih pola litra što mu je ostalo, od onog 3. litra, opet pravi one bambuse, piju oni Rene po čašu bambusa i u tom trenutku psiho predlaže Reneu. Kaže, šta misliš ti da mi izađemo napolje i da napravimo neku kombinaciju koja bi nam donela lovu? Pa kaže, ne znam kakvu mi to kombinaciju sada da napravimo, pukli smo ovamo na ruletu, ne znam šta treba da radimo, mislim da idemo da nekog izđeparimo, šta predlažeš? Kaže, sada ću da pozovem Luku da dođe do mene i da ponese njegov upaljač. Upaljač je bila zapravo šifra za pištolj koji je imao Luka, ilegalno ga je negde krio tamo po svom stanu u nekom šteku. To je bio pištolj marke Makarov, kratka 9. I on je nazvao Luku i rekao je, Luka, dođi do mene i ponesi upaljač, i Luka je to i uradio. Luka je bio tada poštovan u navijačkom svijetu, bio je pripadnik Torcide, bio vrlo hrabar i korektan, znači pošteno, baš Ljudina je bio i svi su ga poštovali. Jer tada u Rijeci su bili najjači navijači Rijeke, normalno. I oni koji su bili navijači Hajduka nisu dobro prolazili. Znači to što se tada dešavalo, oni su navijačima Hajduka upadali u stanove, maltretirali ih pred roditeljima. To je bilo baš ono vrijeme navijačkog nasilja.
da neko tada bude navijač Hajduka, pa još poznat i tako dalje, to je trebalo stvarno hrabrost. Tako da je Luka bio hrabar i bio poštovan na tribini. Mislim da se isto bavio i sportom i tako dalje. On je i kuvar dobar i tako. Vrlo inteligentan jedan dečko. Ja se sjećam jedne prilike, zakačili smo se sa ovima iz grada, tamo je bilo i puno Roma i tako dalje. I oni su se svi skupili, došlo ih je skoro 100-tinjak. A sa mnom je bio i Dvorski i Luka, nas se skupilo 10-tak, tako da je bilo interesantno. Morali smo se povući u jednom taktičkom bijegu tamo, ali se pokazalo kad se čulo da je 100 ljudi, jedino koje je ostalo su bili Luka i Dvorski. Znači još možda dvojica, trojica, ovi su svi, nisu ni došli kad su čuli koliko ih se skupilo. Tako je jednostavno tad bilo. Mi smo bili klinci 15-16 godina i neki od nas su tu svoju energiju kanalizirali kroz boks, kickboxing i tako dalje, a nažalost neki su to kanalizirali i kroz kriminal. Došao je kod Ivana kući, odnosno kod psiha i kaže: u čemu je problem, zašto ti treba pištolj? Pa kaže, treba mi, kaže, idem nešto do kupatila da završim sa tim pištoljem. Pa kaže, nije valjda da imaš nameru da se rokneš, o čemu se radi? Ma kaže, ne, pusti se čoveče, opusti se, uživaj. Ajde, sedi tu, evo ti čaša vina i tebi popi čašu bambusa, idem samo da očistim municiju iz šaržera. Sad ovi se gledaju što bi čistio municiju iz šaržera. A šta je Ivan, odnosno psiho, zapravo već smislio? On je smislio da napravi neku pljačku i sigurno je pretpostavljao da će doći do pucnjave. I očistio je municiju, znači svaki metak je izvadio i očistio ga je da slučajno na nekom ne bi ostao, na nekoj čauri, otisak prstiju ili DNK. I posle tog čišćenja i vraćanja ponovo u okvir, on stavlja pištolj i onako mahinalno ga je i repetirao. Stavlja ga za pojas, vraća se i kaže: momci, imam kombinaciju. Idemo vani, idemo da se vozimo kolima i reći ću vam šta sam smislio. I kada su seli u auto, krenuli su u pravcu i u smeru gdje je psiho rekao da Luka vozi. Znači, bilo je već 2 sata ujutru, to je već bio, znači, 13. mart, utorak. Krenuli su isto u svom naselju, u Vežicama su i dalje, prema nekim soliterima koji se nalaze nekih kilometar udaljenosti od Ivanovog stana. I dok su išli tamo, naravno, Luka je pitao: dobro, gde sada idemo? Idemo da opljačkamo jednog trovača, da mu otmemo otrov i da mu pokupimo svu lovu. Pun je kao gusarski brod. I ovi se pogledaju: alo, brate, kakav diler? Ako se kačimo sa dilerima, to je problem u najavi, to je vrlo opasan problem. Mogu njegovi dobavljači da nas porokaju. Da li si ti normalan, psiho? Ne, znam ja gdje idem, to je čovek koji dila na sitno, to je lokalni diler, ima dosta love i sigurno bar par stotina grama heroina, a možda i celu polutku, misleći na pola kilograma. I onda ga Rene pita: pa dobro, kaži nam kod koga idemo? Idemo kod onog trovača Đanija, kod Đanija Vukoše. Pa da li si ti normalan? Pa Đani se bavio isključivo kriminalom, znači prodajom droge. On je bio propalica, znači svi su ga znali, zvali su ga Debeli Đani, plašili su ga se i tako. To je bio on. Prije toga je bio u ratu, a prije rata je bio vođa navijača Torcide iz Rijeke. Đani jeste lokalni diler, ali on radi za ozbiljne igrače. Nećemo dočekati jutro. Pobiće nas kao zečeve. Daj malo urazumi se. Ma, kaže, nemoj da se plašite ništa. Idete sa mnom samo onako da mi pravite društvo, to ću ja da odradim sam, znam ga ja, on se mene plaši, jer već su mu neki moji sa kojima sam bio u popravnom domu rekli da sam ja čovek koji je vrlo zajeban i bez obzira što je on u tom poslu već 20 godina, ima matora bitanga 40 kuka na glavi, a nije se opametio i dalje truje decu. Vidite, momci, zbog takvih kao što je taj Đani, mi smo u problemu sa lovom. Oni su nas tamo vrbovali pored škole, onda osnovne škole u onoj Šumici
i oni su nas i navukli i napravili su od nas ovakve, da ne kažem parazite, vampire. Stidim se samog sebe pred sopstvenom bakom kada bude došla iz bolnice, kako da joj objasnim gde su njeni 1200 kuna. Ja ovo idem sada zbog bake da odradim. Idem da otmem ovom trovaču lovu, da dam babi tamo par soma kuna u džep da ima, a mi idemo da se zezamo i imat ćemo gudru da se radimo narednih 3 meseca. I ne samo mi, nego imat ćemo i da prodamo, da zaradimo, da se zezamo sa devojkama. Imat ćemo novac da odemo i na Krk, da se zezamo tamo po diskotekama i po drugim otocima. Imat ćemo para kod da smo opljačkali Fort Knox. I pazite, i Rene je u toj priči bio najnormalniji. Bez obzira što je tu Luka, što je doneo svoj pištolj, dao psihu pištolj. Dvorski kad je krenuo u to imao je pištolj jer ipak su se oni Džanija plašili. Znači, Džani je bio stariji od njih, imao je ime, imao je reputaciju na ulici, Dvorski je bio klinac i on se plašio, ponio je pištolj. Rene je najnormalniji, kaže pa dobro, ali šta će ti pištolj? Rene je bio uplašen. Ma nemoj da se plašiš, pištolj nosim samo ako zlu ne trebalo, jer ovaj je stalno naoružan. I ako mu pokažem utoku onako direktno ispred nosa, on će odmah da donese lovu i svu gudru. U tome je caka. I Rene onako, pa dobro, ako vi tako kažete, okej. Džani nije bio nešto bogat, to je bio sitni diler, ali u tom trenutku vjerovatno Dvorski izgubio novac, prokocko i onda utopljenik se iza slamku hvata. I on je vjerovatno mislio, ajde, nešto ima. Mislim, moglo se desiti u najboljem slučaju da Džani ima možda 1000 eura kod sebe. Ne vjerujem da on nikad više imao od tog novca. Ako mu je došla nekakva pošiljka droge i ako je prodao, mogu imati toliko. Više od toga nije. Nije on bio, niti je vozio neka skupa kola, ni ništa. Nije on bio nešto bogat čovjek. Ali valjda je jedino ovom pao na pamet, bio mu je blizu, imao je novaca i onda odlučio da krene i da uzme taj novac i poveo ovu dvojicu sa sobom. I oni dolaze ispred Džanijevog solitera gde je živeo, to je jedan 12-spratni soliter u tom istom naselju gde je zapravo i psihova kuća, znači u Vežicama, to su Donje Vežice, tako se zove taj kvart. Dolaze ispred solitera, tu je znači nekoliko solitera, svi su identični i psiho ne zna u kom stanu tačno živi Džani, zna samo soliter. I dolaze u 2:30 ujutru ispred solitera. Ali je zgrada imala onaj interfon i nije se moglo ući, bila je zaključana. I traže prezime Vukoša. I psiho zvoni. Zvoni nekoliko puta, niko se ne javlja. On pokušava ramenom, kao vrata, da li će da se otvore, ma mislim vrata su čvrsta. Šta se dešava dalje? I onda on pozvonio na neki drugo ime nekog čovjeka kojeg je poznao, klinca nekog iz škole, i ovaj mu je otvorio. I ovi ulaze u haustor, odlaze do lifta. I onda nisu odmah mogli naći Džanija. Znači, tražili su ga, našli su ga na spisku stanara, međutim nije točno znao gdje živi. I onda oni gledaju i nalaze da je prezime Vukoša broj 70. Ulaze u lift i pretpostavljaju da se broj 70 nalazi negdje na sredini. Pritiskaju 6. sprat, izlaze tamo kad tek 35-40, nisu ni približno tu. Ulaze ponovo, izlaze, to je 11. sprat, šetaju okolo, vide neki stanovi imaju brojeve, neki nemaju, već su visoki brojevi, ali još nema ni približno 65, 67, 68 i nema nigde prezime Vukoša. I tu sada se psiho nervira, vadi kao pištolj i kaže, ma znao sam ja i dok to priča, pošto je zaboravio da je pištolj repetirao kad je izašao iz kupatila, i ispaljuje metak u 2:30 ujutru na 11. spratu u hodniku. I metak se zabija u zid. Čaura pada, to je znači prasak, svi su onako preneraženi, sva trojica, čak je i psiho zbunjen, nije znao da je metak u cevi, da je repetiran pištolj i onda čaura onako još skakuće i on nervozan šutira onu čauru i ona udara u zid, odlazi niz stepenice, oni čuju zveket te čaure kako ona niz stepeništu onako ide i kako skakuće odlazi dole, mislim, par spratova niže. I vraćaju se ponovo u lift.
Rene mu kaže, alo, vodi računa sa tim pištoljem, pobićeš nas. Kaže, ma nemoj da brineš, sad smo tu blizu, sada će sve biti okej, šta si se tu, brate, prenerazio, vidim, beo si ko kreč, kao da si pun dopa. Smiri se malo, sad će biti dobre robe. Tu smo na samom izvoru. I izlaze, i čim su izašli iz lifta, pred njima se ukazuje u vrata sa brojem 70 na kojima piše prezime Vukoša. Kada su bili sigurni da su ispred pravog stana, Psiho zvoni u 2:30 ujutru, zvoni da mu neko otvori, iznutra se čuje muzika. Najvjerovatnije niko nije ni čuo da je u tom trenutku neko zvonio. I šta radi Psiho? Vraća se nazad malte ne do samog lifta, zatrčava se i nogom i sve snage udara u vrata na kojima piše prezime Vukoša i broj 70. Vrata pucaju i on ulazi svom silinom unutra. I kad su oni krenuli provaljivati ta vrata, pošto je Gianni vodio takav život, očigledno je bio mnogima dužan. I moguće da je on i cinkario mnoge, tako se pričalo. Tako da je on očekivao da mu svaki čas neko bane. I odmah je krenuo ka sobi odakle je dolazila svetlost. To je zapravo bio dnevni boravak i u tom dnevnom boravku na ugaonoj garnituri sedeo je Gianni sa svojom devojkom Mirjam. A ta djevojka, mislim da njoj majka bila učiteljica, ali koliko ja znam, mislim da je ta majka prvo bila u vezi sa Giannijem, pa je onda ona prešla sa njim u vezu radi droge, jer njoj je stalno trebala droga, on je stalno imao i tako je to funkcioniralo se. Onda valjda on je bio stariji od nje preko 20 godina. Gianni je bio totalno nadrogiran, a i njegova verenica, odnosno devojka Mirjam. To je devojka koja je imala 29 godina, Gianni je lokalni diler koji ima 42 godine. Kada je ugledao Psiha kako je ušao u njegov dnevni boravak, Gianni ustaje i desnom rukom sa stola uzima mač, to je zapravo bila japanska ona katana, vadi mač iz korice i totalno oduzet od droge, pokušava da ustane i drži u desnoj ruci mač. Psiho mu prilazi, stavlja mu pištolj na čelo i kaže, bitango jedna drogirana, da nemaš možda nameru da me probodeš tim mačem. Gianni mu je rekao, ne, nemam nameru, mislio sam da je opet policijska racija. Pre par dana su bili i ceo stan su mi preturili. I sada u tom trenutku Gianni pokušava opet nešto kao da zamahne onim mačem. Psiho ga hvata rukom za njegovu ruku, naređuje mu da pusti taj mač i prislavlja mu pištolj na čelo, snažnije. I kaže, sad ću da ti prospe mozak ako ne pustiš mač. Oni su njega prema priči dvorskog savladali, držali su mu tu mačetu pod grlom. A sve to vreme dok se to dešava, devojka Mirjam vrišti izbezumljena od straha. Kada je završio sa Giannijem, pošto je sada njega preuzeo Luka, Psiho udara šamar nesrećnoj i uplašenoj Mirjam, koja ne zna od straha šta je snašlo i gde se nalazi, i upire pištolj u nju. I kaže, kučko, ako ne želiš da umreš, kaži gde ovaj tvoj trovač drži drogu i novac. I ona, pošto je bila malo manje nadrogirana od verenika Giannija, kaže, drogu koju smo imali, zapravo sav heroin što smo imali, mi smo ušmrkali. On nije imao novaca, a drogu su svu konzumirali oni Mirjam, tako da on nije imao u tom trenutku ni droge ni novca. A samo pre 3 dana je bila policija, oduzela je sav novac, ono što smo imali, kupili smo piće i cigarete. I Psiho sada postaje nervozan i kaže, znate šta, nemojte da me folirate, sada ću sve da vas izrokam. I u tom trenutku Mirjam kaže, ne znam, možda Matori ima nešto u svom novčaniku, misleći na Giannijevog oca Benita, koji je bio u svojoj sobi i spavao je u tom trenutku. I Mirjam predlaže Psihu da odu do spavaće sobe gdje je Benito spavao kako bi uzeli njegov novčanik. I oni odlaze u sobu kod oca, koji ja mislim bio gluh, znači to je bio čovjek već i star preko 70 godina, uzimaju taj novac.
i izlaze vani. U novčaniku je bilo 3000 kuna i 150 eura. I to je odmah uzeo, stavio je u džep i rekao je: vi mene lažete, sigurno imate neki štek love možda u bojleru ili na nekom drugom mestu. Mirjam kaže: ja to stvarno ne znam, i psiho odlazi kod Džanija ponovo da ga pita da li možda ima neki štek sa lovom i sa drogom u stanu. Džani se u tom trenutku skupio je snage, pribrao se i počeo se čupati. I rekao je: slušaj majmune, zbog ovoga ćeš da izgubiš glavu, ubiću te. I dok je Luka stajao iza njega, Džani pokušava da otme Luki katanu. Ipak Luka se uspio obraniti, uspio je otet Džaniju tu mačetu. U tom trenutku prilazi psiho i sve snage drškom pištolja udara Džanija po glavi. Džani je pao, kleknuo je dole, pokušava da ustane i Luka mahinalno onom katanom ga udara po leđima i nanosi mu veliku raseklinu, što je faktički pokušaj ubistva. Džani pada, pokušava da ustane još jednom i kada je onako snažnije uhvatio neku pikslu i pokušao da pruži otpor psihu. Prvo je udario Džanija nogom, jer dvorski je bio užasno jak, a onda mu je pucao, mislim, u prsa u njega. U tom trenutku Džaniju su noge popustile, on pada, još jednom podiže glavu prema psihu, nešto je hteo da mu kaže, ali u tom trenutku je već bilo prekasno, jer mu je psiho ispalio i metak u glavu. Sve to vreme, pošto je Mirjam vrištala, sve je vidjela, i izbezumljena je od straha, pada ispred psiha na kolena kako bi ga zamolila za milost. Međutim, psiho nije imao milosti. On puca i u nju. Tako da je i nesrećna Mirjam Švaljek te večeri, znači zapravo tog jutra, likvidirana na jedan najsuroviji način, sa 2 metka u potiljak. Posle ove egzekucije, koja je izvršena nad Džanijem i nad Mirjam, ekipa bandita kreće vani. Na samom izlazu iz stana, u hodniku, stajao je Benito i uplašeno je gledao, pokušavajući da skapira šta se dešava. Jer čuo je nešto, ali nije mu bilo jasno šta. I krenuo je da vidi o čemu se radi. Susreće se sa psihom, psiho hladno podiže pištolj i ispaljuje mu metak u čelo. Ubija i Benita. Posle toga, ova ekipa trči pravo u lift, silazi dole, izlazi iz zgrade, sedaju u kola i kreću. Posle 200 metara, psiho naređuju da stanu i da se vrate nazad. Pitao ga je i Luka, a pitao ga i Rene, o čemu se zapravo radi, jer sada trenutno automobil vozi Luka, a ne Rene. Kaže: vraćamo se jer ostavili smo puno tragova. Vraćamo se gore da obrišete sve šta ste pipali rukama, a posle toga ćemo zapaliti stan. I zaista, oni se vraćaju posle sve te silne buke, vraćaju se ponovo u stan i sada... On je preko požarnih stepenica ušao u zgradu. I ovi ulaze u haustor, ponovo idu liftom, sve to vreme pucnjave, lomljave, ludila, niko ništa ne čuje u zgradi, nikome ništa nije sumnjivo. Mislim, prosto da čovjek ne poveruje. Kažu, to je miran kraj grada, miran kvart, mirna zgrada. A niko ne čuje pucnjavu, ko da je Nova godina, toliko se puca. Na Novom Beogradu se ne puca više u ovoj zgradi. A nije toliko čudno što niko nije pozvao policiju, zato što susjedi su znali kako Džani živi i plašili su ga, znali su kakva ekipa dolazi kod njega. Vjerovatno i ranije tu bilo i buke i svađe i urvanja i svega i niko se nije htio miješati u njegova posla. Vjerovatno zbog toga niko nije zvao policiju dok se to dešavalo, dok je ova vrištala, dok su se čuli pucnji. Ljudi su gledali svoja posla, mislili su opet Džani nešto radi. Niko nije znao da je on ubijen i nisu mu se htjeli zamjerati. Odlaze do 12. sprata ponovo, ulaze u taj stan. Mislim, to je stvarno psihohrabrost, verujte mi. Rene i Luka brišu navodno sve šta su pipali. Psiho se mota po kuhinji i po kupatilu, pronalazi i flašu alkohola.
To je onaj visokoprocentni alkohol za higijenu, najverovatnije s obzirom da je ovaj narkoman stalno imaju taj alkohol da bi se prali, čistili, nemam pojma zašto sve treba na kraju krajeva i svakom domaćinstvu alkohol. Ali ovaj pronalazi nekoliko tih boca čistog alkohola koje je Đani imao i psiho to koristi kako bi pokvasio neke deke, kako kaže, odnosno neku ćebad i čaršave, pokvasio je i zavese i poprskao je tamo i po kuhinji šta je smatrao da treba od one drvenarije. I onda je zapalio taj stan da bi sakrio tragove. Oni izlaze, pre toga su otvorili prozore kako bi ulazio kiseonik da bi to gorelo kako treba. Znači sve je to psiho uradio smišljeno, ni najmanje neuračunjivo i dolazi do velikog požara. Oni silaze liftom, izlaze iz zgrade, to je već prošlo 4 sata i nešto ujutru, znači posle tog drugog boravka u tom stanu, sedaju u auto i odlaze u stan kod Luke. I upravo zato što su se ljudi Đanija plašili, niko nije izašao, niko nije gledao, niko se to nije miješao i to je omogućilo Dvorskom, znači da se poslije vrati. On je odlučio da zapali te tragove, da to sve sakrije. A za to vreme u stanu u Soliteru, u ulici Braće Stipčić broj 41, besni požar, na 12. spratu, uzima sve veći mah. U jednom trenutku čuje se i strašna eksplozija, zato što je požar zahvatio i plinsku bocu u kuhinji i ona je eksplodirala. Čuje se strahovita eksplozija, bude se najzad svi stanari u 4 sata i 20 minuta i najzad zovu vatrogasnu službu i policiju. Policija dolazi, evakuiše kompletnu zgradu iz straha da se požar ne proširi na niže spratove i da se ne proširi dalje. Vatrogasna služba na sve moguće načine pokušava da obuzda požar i to su i uradili. U 20 do 5 oni ulaze u stan broj 70 na navedenoj adresi i tamo pronalaze 3 ugljenisana tela. U vrijeme kad se dešava taj zločin, to više nije ta Rijeka iz 90-ih i ranih 2000-ih. Znači, to je vrijeme kad pomalo Sanader već skoro nije došao na vlast. Znači, dolazi na vlast, ljudi uzimaju kredite, raste BDP, Hrvatska ubrzano gradi prema Europskoj uniji. Zato je taj zločin dosta potresao Rijeku koja je tad postala jedna mirna sredina, kao što je ostala i do danas. I raste broj staračkog stanovništva, penzionera, malo se već preorijentira na turizam, nije to više ni industrijski grad, nema više ni recimo kasarnu koja je bila pored njegovog i mog kvarta, između njegovog i mog kvarta, gdje smo mi tada kroz žicu kao djeca od 10-11 godina prolazili pa smo se penjali na tenkove, uzimali tamo šta je bilo i tako. To jednostavno rasteš u takvoj atmosferi. Međutim, 2007. godine to više nije ta Rijeka. I kako su prvo saopštili u jutarnjim vestima u Rijeci, požar je nastao usled eksplozije plinske boce. I naravno, svi građani su verovali da je došlo do eksplozije plinske boce i da je to prouzrokovalo požar i smrt 3 ljudi za koje u početku policija nije bila u stanju ni da utvrdi identitet istih. Međutim, znali su da se radi o porodici Vukoša, znali su da je to njihov stan i istražni sudija je naredio da se tela pošalju na obdukciju. Naravno, vesti su čuli i Psiho i njegova ekipa i njegovi drugovi Rene i Luka i bili su oduševljeni kada su saznali da svi misle da je požar nastao usled eksplozije plinske boce i smatrali su da su uradili savršeni zločin. Nisu pokupili lovu, nisu došli do droge, ali eto, bar niko ih neće goniti. Međutim, posle svega ide obdukcija. I lekari sudske medicine su utvrdili da nesrećni ljudi nisu stradali od vatre, nego da su likvidirani i ubijeni iz vatrenog oružja. Metkom u čelo i sa po 2 metka u potiljak. Đani je upucan i u srce. Šta reći? Odmah je policija krenula da obrađuje osumnjičene ljude koji su imali
kontakt sa Đanijem, jer za njega su znali da je on narkodiler. Odmah su pomislili da je to obračun u narko podzemlju. Priveli su 10-ak momaka koji su radili sa heroinom. Obavili su razgovore i sa ljudima koji su bili narkomani iz neposredne blizine, pa i sa jednim momkom iz zgrade, koji je rekao da je čuo od svog komšije kako je to veče pustio psiha u zgradu u 2:30 ujutru iz straha. Naravno, policija je odmah privela i psiha, a i njegova 2 najbolja druga, jer znali su sa kim se psiho druži. Prilikom hapšenja i privođenja Luke Obrovca u njegovom automobilu pronađen je i pištolj marke Makarov, kratka 9. Upravo pištolj iz koga je i izvršeno ubistvo ove 3 osobe, jer policija je pronašla i čaure u stanu. U jednom uglu iza one ugaone garniture pronašli su čauru koju psiho i njegova ekipa nisu uspeli da pronađu. Policija je sada imala krunski dokaz. Imali su čoveka koji je izvršio likvidaciju, to je zapravo Luka Obrovac. Međutim, on je odmah rekao da on nema veze sa likvidacijom, da je on jeste vlasnik pištolja, ali da je pištolj bio pozajmio to veče svom najboljem drugu. A već po dogovoru koji su imali te večeri, psiho, Luka i Rene, oni su se zakleli da će do groba čuvati tajnu šta su uradili, a ako budu uhvaćeni, da će psiho uzeti sve na sebe. I zaista, u policijskoj stanici u Rijeci, gdje su bili privedeni psiho, Luka i Rene, psiho je rekao da je te večeri ubio Đanija Vukošu i da mu nije žao što je to uradio, zato što je on trovač, ali mu je izuzetno žao što je ubio Mirjam, jer kako je rekao, ona je sve videla, pa se plašio da ona to nekome ne ispriča, a da mu je posebno žao što je ubio i Đanijevog oca, gospodina Benita Vukošu, jer to tek nije planirao. Naravno, policija je svoj trojici odredila istražni zatvor, krenula je istraga oko svega, sve su to priznali, krenulo je i suđenje. Sve vreme dok je trajalo suđenje, trajalo je 1,5 godina, ispred riječkog zatvora dolazila je psihova devojka, vikala je svakog dana: Ivane, ja te volim, ja te obožavam, izdrži sve, udaću se za tebe, doći ću u zatvor da se venčamo, rodit ću ti decu i svašta nešto. Mislim, totalno ludilo, ali dobro, devojka je zaljubljena, pa mislim, ima pravo da dolazi i da viče ako je to dozvoli policija. Mislim, malo neobično, ali eto. I dok je trajao taj tok suđenja, psiho se ponašao vrlo onako hladno, kao da je baš onako totalni psiho slučaj. Dok je dolazio po tim suđenjima, redovno je pozdravljao sudije srednjim prstom, pretio je svedocima, pretio je i svojim ortacima, kako će im iseći jezike jednog dana, kako će goreti u paklu i svašta je nešto govorio. Na kraju je pričao kako se kaje što je ubio i Đanija, bez obzira što je on otrovao, kako je rekao, 100 dece, on se kaje što je to uradio, jer samo Bog, kaže, ima pravo da nekome uzne život, a ja ne mogu da se poredim sa Bogom i žao mi je što sam to uradio. Međutim, to što je on pričao da mu je žao, to je samo rečeno onako reda radi, jer je i sam izjavio da on prosto ne veruje da će moći da izdrži tu kaznu zatvora koliku će mu sud odrediti i da ga jednostavno briga za 1-2 više ili manje. Čak je pretio i zatvorskim čuvarima prilikom dovođenja. Jednom prilikom jednog čuvara je udario, bez obzira što je bio vezan, udario je po licu jednog čuvara zato što ga je sprečio da se pozdravi sa svojom devojkom koja je dolazila jedina da prati to suđenje, kako bi vikala svom Ivanu da ga beskrajno voli i da će ga voleti do kraja života.
A što se tiče Psihovih roditelja, oni se nisu pojavili i ne samo oni, nego niko iz familije, ni brat, ni niko. I imali su ljudi utisak da su ga se malte ne odrekli. Međutim, kasnije, kako ćemo vidjeti, to baš i nije bilo tako. Oni ga se nisu odrekli, jer mu je brat slao novčane uplate u zatvoru, slao mu je pakete i posle 1,5 dana tog suđenja izrečene su i kazne. Ivan Dvorski Psiho je osuđen na 101 godinu zatvora. Dobio je za svako ubistvo po 30 godina, za razbojništvo je dobio 8 godina i dobio je 3 godine za izazivanje opšte opasnosti požarom. Luka Obrovac osuđen je na 8 godina zatvora zato što je saučestvovao u razbojništvu, što je katanom naneo povrede, doduše ne smrtne, ali povrede pokojnom Đaniju, i zato što je pozajmio pištolj svom prijatelju Psihu, iz koga je izvršeno trostruko ubistvo. Rene Ljubojević osuđen je na 6 godina zatvora. I sva trojica su svoje kazne izdržavali u KPZ-u Lepoglava. Ono što je najbitnije reći, u Rijeku su stizale informacije iz Lepoglave, a odnosile su se na Psiha i na njegovo robijanje. Govorili su ljudi koji su izlazili na vikende ili su izdržali kazne zatvora i došli do Rijeke, govorili su da se Psiha svi plaše, da niko ne želi da bude sa njim u ćeliji, da je jednom dok su spremali zajednički ručak zatvorenici, velikim tiganjem udario jednog čuvara i da mu je malte ne polomio vilicu, da je zbog toga bio skoro 3 meseca u samici. Posle te samice opet je vraćen na blok za izdržavanje kazne gdje su bili i ostali zatvorenici i on je sa svojim cimerom odlučio da pobegnu iz KPZ-a Lepoglava. I odlučio je da sa svojim cimerom od plastičnih brijača koje su imali za brijanje napravi nož. I napravio je neku vrstu sečiva. Također je sa svojim drugom od tih četkica za zube napravili su jednu vrstu bodeža. I šta su planirali? Planirali su da ubiju svog čuvara kada ih vodi da prime terapiju u zatvorskoj ambulanti i da otmu medicinsku sestru koja im daje tu terapiju i da traže helikopter i novac kako bi pobegli u inostranstvu. I kako je sam Psiho rekao, ako ne uspemo u tom poduhvatu, bar će pisati novine o nama. Bolje je da časno umremo nego da ovde robijamo do kraja života. Mediji su naravno taj slučaj iskoristili da od njega prave cirkus. Mislim, pričalo se, ja to nisam provjerio jer tada sam bio još relativno mlad, da čak i do New York Timesa su došle te vijesti. Međutim, to nije bilo baš tako kako su mediji prikazivali. Niti je Dvorski bio nekakav psiho ubica, a pogotovo Luka i Rene nisu imali s tim veze. Niti su se oni inače tako ponašali. Događaj jednostavno bio takav da on gubi novac, odluči se izvadi tako što će opljačkati kriminalca i nosi pištolj. On je bio svjestan da je on dovoljno jak da to izvede. Psiho, taj Dvorski, on je više bio sitni kriminalac. Nije on bio neki kapacitet niti za kriminal, niti za ne znam šta. I ponio taj pištolj vjerovatno iz straha, jer Đani je bio ime bez obzira što je on tad rapidno propadao od droge, jer se počeo drogirati, ipak je bio ime. A kad ti imaš 20 godina, imaš neko poštovanje prema tim starijim kriminalcima, 20 i više godina od njega, i očigledno, po mojem mišljenju, je to bio splet nesretnih okolnosti. Ova dvojica, Luka i Rene, nisu ni trebali biti ovdje, a mislim da ni Dvorski nije išao tamo s namjerom da ga ubije, da on nije pružao otpor, vjerovatno on ne bi opalio. Ipak je on bio korpulentan, velik Đani, i kad je on počeo čupati tu mačetu, kad je skočio na Luku, Dvorski je vjerovatno u tom napadu panike, straha u njega pucao. Znači, ja ne vjerujem, poznavajući Dvorskog, a i pogotovo drugu dvojicu, da iko tamo otišao s namjerom da nekog ubije. S obzirom da je osuđen na 101 godinu, po hrvatskom zakonu ne može da bude osuđen na više od 40 godina, Psihu je izrečena jedinstvena kazna od 40 godina zatvora. I on je trebao da robija do 2048. godine.
I rekao je, bolje da časno poginem u nekom bekstvu, nego da robijam čitav život. Jer šta će mi život kada budem izašao sa 62 godine iz zatvora? I naravno, neko je to dojavio na neki način čuvarima, oni su jednog jutra upali i pronašli su to oružje. Upravo onako kako im je bilo tastirano. I šta se dešava sada? U upravi zatvora Psiho izjavljuje da je to oružje napravio jer je imao informaciju da će ga napasti neka grupa osuđenika zato što je u zatvoru zbog ubistva žene, misleći na Mirjam. I onda je to napravio kako bi se, kaže, branio od osuđenika koji spremaju njegovu likvidaciju. Naravno, upravi zatvora to nije prošlo i Psiho je prebačen u neki sasvim drugi zatvor koji je zapravo strožijeg režima i po nekom saznanju on se trenutno nalazi na izdržavanju kazne u Puli. Da li će izdržati celu kaznu, da li će dobiti neko pomilovanje, skraćenje, to zavisi od njegovog ponašanja. Ali po onome što je on uradio, on je oduzeo 3 života na jedan krajnje bezobziran način i smišljen način. On je smišljeno sa svojim drugovima otišao pljačku, odnosno iz koristoljublja, i ubio je 3 ljudi. I posle toga je izazvao požar i opštu opasnost za celu zgradu. Tu je moglo da strada ko zna koliko ljudi, ne daj Bože. Ali i ovo što je uradio je previše. Ono što bi mogli izvući kao pouku, pogotovo mladi ljudi, to je da imamo slučaj čovjeka koji je bio ekstra talentiran, imao velike potencijale da se bavi borilačkim sportovima, da bude ugodan član u društvu, umjesto da je postao poznat po, recimo, medalji koji bi donio Hrvatskoj sa olimpijade, jer je to sa svojom snagom, hrabroću i osobinama, karakteristikama tim fizičkim mogao. On je postao poznat po ubistvu. Evo kako jedan odlazak u kazino, nekakva krađa, pljačka može završiti da dobiješ 101 godinu zatvora koliko on tada dobio, a to je prenamijenjeno u 40 godina. Znači najveća kazna koju iko iz Rijeke dobio. Znači imao je potencijale, imao je tada djevojku, imao je potencijale da bude ugledan član društva, da bude poznati, slavni sportaš, a on je otišao putem kriminala zbog nekoliko nesmotrenih odluka u životu. Psiho je na izdržavanju zatvorske kazne, njegovi ortaci odslužili su kaznu i izašli su iz zatvora. Čime se bave sada, to i nisam siguran, ali sigurno da ima oni koji to znaju. Pa Luka je i sad jedna stabilna ličnost, jedan čovjek koji je vrlo ozbiljan, hrabar, inteligentan, znači o njemu mogu reći sve najbolje. Nikad nikog nije maltretirao, nije iživljavao, znači nekog, svako hoće takvog čovjeka za susjeda, samo što nije neko s kim se možeš šaliti, znači to su opasni ljudi, ali oni nisu bili sadisti, znači tada na ulici u Rijeci je bilo ljudi koji su ili klinaca koji su maltretirali drugu djecu, koji su bili skloni nasilju i tako dalje. Nijedan od ove trojice nije bio takav. Dvorski je bio povučen, miran, nikad nikog nije maltretirao i tek u pubertetu je on krenuo tim putem. Ali meni se on nije nikad činio, pa ni danas kao nekakav onaj klasičan sadista, ubica, psihopata. Nije on bio takav. Možda jednostavno su bili u pogrešnom trenutku na pogrešnom mjestu, tako se desilo. Oni nisu toliko ni interesantni za ovu priču koliko je sam Psiho, jer sve je ovo bila njegova ideja. Na kraju krajeva on je to i priznao u toku suđenja i preuzeo je sve na sebe. Čak je i rekao da njegovi ortaci i nisu znali šta je on zapravo naumio do sitnih tih detalja. Psiho je na neki način održao obećanje koje je dao svojim drugovima, uzeo je sve na sebe. Ja ne znam, možda se i oni nekada sete njega, možda mu šalju pakete, uplate ili tako nešto, ali ono što znam da se Psihova porodica nije odrekla Psiha, jer njegova majka i njegov brat su unajmili advokata koji je podneo krivičnu prijavu protiv Republike Hrvatske za nekorektno suđenje i za falsifikovanje navodnih potpisa prilikom Psihovih izjava i sve su to priložili i tužili Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Čak je 2 puta bilo suđenje po tom pitanju. Sud u Strasburu je odbio Psihove tužbe kao neosnovane. Tako da je on i dalje na izdržavanju zatvorske kazne i najverovatnije će tamo i ostati do 2048. godine. I u vezi ove kazne ono što bih rekao, to je tačno da po zakonu Republike Hrvatske, a i Republike Srbije i mnogih država, kada se izrekne najveća kazna, ona je jedinstvena, ali ako je donesena zbog, recimo, 3 presude ili zbog više presuda koje su faktički jednake toj najvećoj kazni, ne bi trebala ta kazna da se ponovno smanjuje nekakvim uslovnim otpustima ili pomilovanjima. Jer ovaj čovjek je faktički pomilovan kada mu je kazna od 101 godine smanjena na 40. I trebalo bi da se usvoji kao zakon u svim zemljama koje imaju slične zakone, da se takve kazne više ne smanjuju. Jer je faktički osoba koja je izvršila najteže krivično delo, ovo pričam samo za najteža krivična dela, za krivična dela ubistva iz koristoljublja ili za krivična dela ubistva nad ženama ili decom, da se takve kazne ne smanjuju. Jer ako je neko ubio 2 osobe i osuđen faktički na 80 godina zatvora, a ne može da robija više od 40, on je odmah pomilovan za 40 godina. Tom jedinstvenom kaznom. Jer u protivnom, ako se donese zakon o amnestiji, recimo 25%, sada se psihu ne skida sa jedinstvene kazne zatvora 25%. Znači, ne skida mu se od 40 godina 25% ili 15% amnestije, nego mu se skida kazna od 101 godine. Tako da ako je 15%, njemu skidaju 16 godina zatvora. Ako je 25%, on dobija 26 godina na onih 101, jer je preko 100 godina. Jer bilo bi strašno opasno i uznemiravajuće da se jedna osoba, kakva je psiho, nađe na slobodi. Upravo iz razloga neke amnestije. Ja nisam protiv amnestije, amnestija i treba da postoji. Ali kada je u pitanju ovakav slučaj, gdje su presude preko one kazne koja je maksimalna, bezvezno je i suludo skidati od kazne na koju je presuđen. Znači, njemu se skida više od 50%, tako da bi on bio odmah slobodan građanin. I to je jako uznemiravajuće za javnost. Ne znam da li sam bio jasan, gospodo, ali matematika je prosta i jednostavna. Od 101 godine, to je 25 godina i malo jače slobode. Oduzme se od 40 i psiho je na slobodi. Po automatizmu. I ko zna koliko takvih psiha bi izašlo na slobodu u regionu. A svako od njih je potencijalna bomba. Ono što vidimo iz čitavog tog slučaja, dvorskog i tog ubistva, 3 života koja se ne mogu više vratiti, pogotovo ta mlada Mirjam, koju sam ja dobro znao, pred kojom je bio život, bila fina, ovako kulturna. Koliko ti poroci, evo recimo da je svaki pogrešan korak priprema za sljedeći. Znači, alkohol, on se napije, ode u kazino, izgubi novac, ode u pljačku i završi sa trostrukim ubojstvom i doživotnim praktično. Nije baš doživotni, ali gotovo doživotni zatvor. Ja ne vjerujem da će njega neko ni puštat da bude na slobodi kad to prođe. S obzirom da je ovaj mladić od najranijeg svog detinjstva bio nasilan, nije mogao da se uklopi u sistem društva, u način života u društvu, maltretirao je sve u školi, bio je nasilnik čitavog života. On se uopšte nikada nije promenio, ostao je isti. On je i sada na izdržavanju kazne nasilan i opasan. On napada čuvare, napada svoje cimere. Niko ne želi da s njim bude u ćeliji. Znaju da je opasan, a na kraju krajeva nekada nadimak u mnogim slučajevima više govori od samog imena. Jer ime se daje iz milosti i prema želji tom detetu. Odnosno, prema želji kako želite da bude to dete. A nadimak određuje društvo i sredina. A ovaj mladić
ima nadimak psiho. I ubeđen sam i siguran da će biti uvek opasan. Kao što je bio i sa 15, kada je bio i sa 21, kada je počinio monstruozni zločin, sigurno će biti i sa 62. Opasan u istoj meri i u istom procentu. I zato mnogi treba da se zapitaju, a pre svega ljudi koji sprovode sudsku vlast, da li je za neke ljude i 101 godina dovoljna da provedu u zatvoru i da li ih može čitav vek robijanja popraviti. Mislim da neke ljude zaista ne može.